Mag-tour tayo sa City of Bremen. Tingnan natin kung anong makita natin. Galing kami kahapon sa Sintro, Miro. Ngayon, nagsakay na kami. Tingnan natin kung anong makita natin. Ito ang city nila, oh. Siguro sa gilid lang. City of Bremen. City. Mag ik hier wel rijden? Dat is hier een leuke zone. Ik heb kaarten. Ik heb een sticker met een leuke zone. Als je geen sticker hebt, moet je hier niet rijden. Welke sticker? Ja, die groene hier. Oh, is goed, hè? Is Shirley daar? Shirley, do you have sticker? Sticker? Para sa Germany. For in the milieu? Yeah. We have all. Ito ang city nila. Ano lang? Normal lang. Normal lang. Coffee corner. Aga. Anong oras ngayon? Alas 10:43. Mag alas 11 na pala? Ay, ang train nila. Wow, nice color train. Hindi daw. Another color. Niet nice. Ay, tram tong isa? Pareho sila tram. Ah, puro tram dito. Kan ik kan. Nee. Ang ila dire kay before mo green mo yellow usa. Er is een trein daar. Sa Germany lang, Belgium kay green pula. Amo orange siya bago siya mo yellow siya bago siya mo red, pero pag mo green siya balik diretso na. Dire kay mo balik pa siya og Ik heb een Yellow, trein ja. achter me hangen, Shorty. ja. En niks aan doen. Moet je die ook stoppen voor het rood aan de treinen? Buh. Wow, achter u? Ja. Ja. Kan niks aan Daar doen. is ze. Dat is ver. Ja. May train daw sa likod namin. Aming train nila dito, oh. Sebald Group. Sebald Group. Dat dat zomaar allemaal toegestaan wordt. En die fietsers daar ook nog eens bij. Ja. Het is vervoeren. Het is voor alle vervoeren. Raddelwaag hier. Okay, go. Ito ang city. Pero nag-round lang Wala. tayo. Ik mag daar niet. Ah. Ah ja, ja, ja. Daar naar de andere kant. Hier, dadelijk, hier. Hier. Ja. Terus maayo Is ni dat akong juist? driver kayo, maayo. Maayo kani akong driver. Wala tayo gyanan sa dito bridge. Tapos unahan, oh. Gyanan og train to. Nice, ha? Maar goed dat ik daar aan die tramweg ben. Ito ang City of Bremen. Malaki na. Dito na tayo sa malaking part ng city. Katong akong gikuan, wala pa na ako na-upload da. Oras mo ako mapuno dyan na siya. Magyaw-yaw na ba dayon ang email nga mag-add na ka o kuan kay napuno na ang imuhang kuan camera. Dat is zo raar. Wali. Dat is zo raar. Ja, waar is die motor naartoe? There's assortment rotunda. Daling na Rex. 400 meter na Rex. Daling na Rex. Naar rechts. Daling, kijk naar u, denk je 350 meter Daar naar Rex. ga ik Daar. nu. Rechtdoor kan ik nog wel. Dat is nog niet hier, hè? Jawel. Je kan nu nog 300 Ah, meter pas. Ah, oké.
Maar ik hang wel aan de linkse kant. Ja. Oh nee, ja. Kijk die verandert. Oh my god. Wat nu? Ja, je gaat naar links, hè? Daar, hè? Links. Waar? Hier, links. 50 meter? Ik moet hier direct naar links. Oei, je moet... Dat Dat wordt- doet niet. Alleen, wat is het nu? Yung nakausap. Je gaat draaien. Daar, daar. Hier, Ja, daar. Ja. terug. Ja. Oh my god. Ah, Dat kan Hier. niet. Oh. Kom Dat maar je- vandaar. Dat je wegtent tegen je. Ito yung Dit- nakausap kaya naman masayap daw. Je hebt verkeer gedraaid en ik weet het niet. Dus, goed. Ah, daar en je moet hier door. Kijk, daar was Wat ja, ben jij? ja, je gaat Dan draaien. moet ik toch daar staan. Ja, ik ben chauffeur. Ja, je moet Ik naar sta daar. verkeerd. Je moet een pinker naar daar toe. Ha. Pinker. Je moet pinker, dan kon je naar Ik heb daar. hier een auto voor me staan. Ja. Ja, kan niks aan doen. Daar gewoon pinker en stel ik eens naar daar. Ja, Nou, leg jij het nu eens uit wat dat hier is. Ik heb het voor je gaat daar en daarna door hier. Je moet niet draaien. Je moet daar. Hier Oh, ben ik. daar. No, weet ik niet. Moet gewoon volgen. Ah, wat doet hij hier? Je hebt de nu, verkeerde En nu? Wala. 90 meter. Hier misschien in het midden. Heb- Balik ko sa kay. Ganahan mo kasayap sa ilang road. Hier ben ik toch Oh, geweest. Ja. En maar daar moet je door. Daar. Was me daar hier voor een gekke boel. Ik ben hier juist geweest. Moet je gewoon volgen. Nou Karon waar? mo diretso miskin door. Rechtdoor. Kasi tuyok may balik guys. Rechtdoor misschien. Follow gid mi sa kuan kay hindi namin alam. BMW gitututan. Gitututan. Ano? En nu? Zeg het eens. Ah, daar, hier. Waar? Hier. Andar na na rechts. Here. Okay. Nakaliko man tag turong di ay turong. Hira, then direct na rechts. En dan? Daar na rechts. 300 meter na rechts. Oh, difficult day. Difficult Heel difficult, ja. dito. Anders dan maak je Difficult. heel de tijd dat rondje. Natuyok mo na sa'yo, pre, magliko ganina. Ano nga man siyang muliko dito, ha? Muna ilang roll, patuyo ko kag kaduha. Patuyo ka nga Ah, kaduha. makita ilang city yun. Oh, para klaro gyud nga, inana ilang city gyud. Kasi malimot tayo kang camera. En nu? Na 300 meter na Rex. Daro ba na Rex. Ah, igo-igo gyud ni nga. Wat is dat Premier met die magawa auto's ko, hier allemaal igo-igo op gyud. straat? Ja. Daar mo siya na Rex. Okay. Ay, sus, ikuyawan ko na ilang city o dako kay building. Ano klarong city kay dako ang building. Sayo pigliko. Lalong tulay, Ja, agi is tayo dat hoog lalong. genoeg? Os! Thank you. Als op staat hij. Okay. Ja, en Charlie had to watch on the height also. Alles niet zo En de hoog. tulay. Dat ze dat schrijven. Lungkot na tulay. Alles niet zo hoog. Padulong na to sa labas ng city. Als je op Barcelona bekend hier, die straat. Ja, city, city. Mga features, mga bisiklet, cyclers. Sa city, di ang sunod sa C. D, C, D, ABCD. Red and more. Red and Moet je brood more. hebben. Machine, yeah, you have no broad, ah. We can buy Lidl coupon. Nice ang ano nila, palabas na tayo. Palabas. Pila na lang 3 kilometers na lang. Papunta tayo sa ano guys, yung museum na maganda. Museum na Kasi yung na ang naong parang waves. Mm. Ang naong parang waves.
Parang well siya, museum na parang well siya. Ang unique na museum. Kailangan kung anahanin mo na siya, special dyan ka mo ani sa Bremen. Kaya kung muagi lang ka mo, rot, Nama? oras. €2.15 Yeah. daro na. Ah, here? Ja, Ah, huh? hier. Ah, 2,50. here? Verkeer. Hoezo? Verkeer. Ah, yeah, we can ook naar daar. Ja, dat is good. We kunnen naar daar. Verkeerd. Ik heb toch gedaan wat hij zei. Okay, good. Centraal. Ay, doon na. Lapit na. 3 kilometers. Als ik zoiets had voor stroom Ang- te pakken, kon ik hier stroom pakken. Makita nyo guys sa end of this video. Makita nyo ang aquarium na unique. Tourist. Dus dat je Okay, no. Pero insakto na sa ito gahapon na itong tour kagahapon. Padulong dito din. Kita na din tagmukuan camping. 110 meters na links. Nalit na links. Taktik daar where the auto is. Hier? Ja. Wacht dan wel. Ik zit hier met tramspoor, maar zei je? Ano sa pangalan niya siya? Ari, on the Universum. Universum. Ah, Universal. Universum. Universum Nasa to. sa kuwan, nasa sa... Universum Bremen. Ay, load ni na ako dayon ron. Pero i-premier do. Kaya Wala din yung imong ilay. wala. Ano siya, basta mag-live, wala kayo sulod. Premier na ako ni, kay naurot-urot ako premier ng labas, ng gawas. Kana i-schedule na ako kana sa siya ng gawas niya. Palike kan sa ako yung makuhan sa mga para ka-like nila. Tapos naga na siya like ang post niya. Katong naka-like, tanong sila. Wala sila sa imong premier. Tao to sila later. Nag-like. Jullie dat ook nog. 150 na links. Yan. Okay, malapit na tayo guys. Excitement. Exciting di ay. Exciting na kayo. Excitement. Ayan na links. So, flip. Lahat ma-Francisca. Okay. Lapit na tayo guys. May bicicletters. Bicicletters. Heb je die gezien? Bicicletters. Bicyclet. Bicyclet. Bicycle. Cycler. Bicycle, ja. Nee, cycler noem ze. Die bicyclet. Bicyclet. Allee, hup. Ze waren. Bicycletter. Na Rex. Lapit na. Excitement na kayo. Oh, nara. Wala na ulay Nog lagi 2 sila. Alay, kilometers. ulay ni. Lahi mo din Eh, yung nog mulak 2 sila. Murag kilometers cherry. so. Oh. Ah, cherry mo din. Ala, lahi siya nga cherry. Oh, cherry na siya. Ja. Pula o bulak. Nga puti. Dat is Japanse kersen. Oh. Ha? Dat is Japanse kersen aan. Right, Gilfreud. Ah, bloom. Giwon. Bloom. Cherry bloom. Ja. Ah, giwon cherry bloom. Bloom. Cherry blossom. Cherry blossom. Lapit na. Exciting na kayo guys. Makita natin ang yung Universum Bremen. Yan ang sikat sa kanila. Ito talaga ang gusto kong puntahan. 3 years ago, pero hindi kami nakapunta kasi special itong daan. Special itong puntahan. Sa Bremen lang talaga kayo magpunta para ito makita. Pero pag dumaan ka lang, hindi. Kasi We zijn er bijna. sunod. 30. Dirtig here. Green na kaya ang daan. Tingnan, maganda ang dahon. Super green. Super green na kayo. Ilangan. Kasi, ano na, spring na spring. May araw. Lapit na guys. Ang kilometro na lang. At kalahati.
kamera, dagana kayo ng kamera. Uy! Yan kayo silang kamera. Nagpuan na magmata. Ato kayo. Ko kay mata. Lapit na guys, 1 kilometro na lang guys. Tingnan nyo. Exciting na exciting. Super ganda. Ay, malang gitan si Rodrigora. Wala. Trabaho daw siya. Wala. Basta pa na to nang kay. Para lang ba, magpaibala. Report lang, report. Ako ra nang kay. Last time ko na murag. Last time ko na. Di ba ko naman daw. Last time. Nagkuhan ko niya. Okay. Wala na. Busy daw to. Monte. Hotel Monte. Okay. Hotel Monte. Uy, ano ba dito? Laki building dito. Ay, kasi doon, mga, doon mga sa attraction. Basta na yung hotel dire. Tingnan natin yan, guys. Exciting magantay kayo, guys. Manood kayo. Yes! Well, yeah, Maury. Andun na, guys! That's on the other side. Parang, Where is the para parking siyang, place? wow, para siyang ano, That's at the other spaceship. side. Parang spaceship, ha? Wow! Andoon na. Oh my God. Ay, pwede, ano na, may entrance pag mapasok ka. Bilis na. Ito, pasok kay pobre man, may guys. Jullie gaan het water. Pagtingin, where is the parking? Parking, auto siguro ang parking na katuin nga maglakaw ra. Mata. Sa likod. Dito ta dire, may ganyan. Talaga. Parking soka. Daro. There is May parking. handicap. Guys, nag-end na to guys kasi enough There's na some ang parking. ano, hanap tayo ng parking. Doon na guys, oh. Hala, super ganda! Punta natin ngayon.